ने गुप्त सूचना पर आशी फूड रोड स्थित सीएमओ कार्यालय से सटे घर से 8.5 ग्राम हेरोइन व एक खाली कंटेनर के साथ नशा सेवनकारी और तस्कर गौतम साहा को गिरफ्तार किया। कथित तौर पर गौतम साहा लंबे समय से अपने घर से ही नशा का धंधा चला रहा था। अंततः पुलिस स्थानीय लोगों के दबाव में उसे गिरफ्तार करने में सफल रही। पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि इसमें सारासीमा क्षेत्र के गौतम नाग और बनकर घाट क्षेत्र के अर्जुन वैद्य शामिल हैं। बिलोनिया पुलिस के ओसी स्मृति कांत वर्धन ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गौतम साहा को रविवार एक विशेष अदालत में भेजा जाएगा और पुलिस उससे रिमांड मांगेगी ताकि अधिक जानकारी का खुलासा हो सके और नशा करने वालों और डीलरों की गतिविधियों का पता चल सके। नाम कितना? की नाम? गौतम साहा बाड़ी 80 ফুট। হ্যাঁ কিলে গেছে তুই বাগান দেখলি তুই কিলে গেছে থানা তোর থানাতে কেন আনছে? হ্যাঁ মানে ডাক তুই ডাক ব্যবসা করো? হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যবসা করো কতদিন থেকে? আজকে রাত্র 8:15টার দিকে আমাদের বিলুনিয়া থানাতে একটা ইনফরমেশন আসে, সিক্রেট ইনফরমেশন, যে 80 ফুট বিলুনিয়া 80 ফুট এরিয়াতে গৌতম সাহা নামে একজন ব্যক্তি, সে হিরোইন ব্যবসা করে এবং হিরোইনগুলা সে ওই এলাকার যুবকদের কাছে বিক্রি করে। ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আমাদের থানার অফিসার রেড কন্ডাক্ট করে এবং ওনার বাড়ি সার্চ করে ওনার কাছ থেকে প্রায় 8.5 গ্রামের মতো আমরা হিরোইন রিকভার করতে পারছি এবং যে সেলার বা যে ব্যবসা করে গৌতম সাহা তারা আমরা ধরতে পারছি এবং আগামীকালকে তাকে আমরা কোর্টে এবং রিমান্ডের জন্য আবেদন করব। আনুমানিক মূল্য কত হতে পারে? হিরোইনের তো আনুমানিক মূল্য আমাদের এমন কোনো নাই, আমরা আনুমানিক মূল্যটা এখন আমরা পাইছি না, এটা কত হইতে পারে।